السلام عليكم لي زونفون تاع 90. اليوم في هذه الحلقة الأولى غادي نهضروا على ان جو ميتيك، ان شادوف تقدر تسموه تحفة، ماركا كاع لي جوار تاع لا 7 جينيراسيون، خرج en 2013. لا بيريود دو ديفلوبمون تاعه قعدت 4 سنين. développé par Naughty Dog ou édité par Sony, ce qui fait du jeu une exclusivité Sony. خرج في لا PS3 وداروا له une remasterisation في لا PS4. Sa deuxième partie a été خرج en juin 2020, après avoir reporté sa sortie plusieurs fois. Il fait partie du jeu le plus attendu de la génération, la GTA 6 bien sûr. Le jeu ce n'est tout autre que The Last of Us. Donc la première chronique غادي نحكوا على l'histoire de The Last of Us, son développement, ses secrets. Installez-vous bien que je suis et bienvenue sur la chaîne YouTube Video Game Anomalie DZ. The Last of Us, jeu d'action-aventure vu à la troisième personne, type survivor horror, اللي هو رعب بقاء نلعبو في une ambiance post-apocalyptique. Le jeu خرج le 14 juin 2013. في le sol japonais خرج le 20 juin 2013 pour une fois en retard au Japon. La sortie تاعه كانت repoussée plusieurs fois. Le projet The Last of Us كان édité أي توزيع تاعه par Sony ou développé par la firme Naughty Dog, donc une exclusivité Sony. Naughty Dog est le studio leader narré des jeux shopping, pour moi parmi les meilleurs films dans le domaine vidéoludique. Parmi les jeux leaders du studio, Crash Bandicoot اللي خدر un succès كبير بزاف في la PS1 وكان لا ماسكوت أي واجهة تاع la PlayStation داك الوقت. Puis في la génération d'après باعوا la licence ما ولاش une exclusivité. La génération اللي موراها le studio دار لنا le magnifique Jak and Daxter, encore un jeu parmi les meilleurs تاع la plateforme sur la PS2, si ce n'est pas le meilleur. حتى نوصلوا les deux derniers jeux de la génération avant-dernière اللي هما The Last of Us و Uncharted. Le studio Naughty Dog بدا le développement تاع Uncharted اللي خرج en 2007 في les débuts تاع la PS3 و réalisé un succès كبير بزاف وبدا يغطي على Tomb Raider ويدي له sa place les jeux du genre aventure exploration. Après le succès leader à Uncharted 1, Naughty Dog décida qu'il y aurait un deuxième jeu avec la même qualité. Donc le studio est ici divisé en deux équipes, une qui travaille le développement de Uncharted 2, la deuxième considérée comme équipe dérivée travaille le nouveau jeu avec la même qualité ou le même succès qu'Uncharted. Au début, la deuxième équipe a dit une suite à Jak and Daxter, vu que Canada a une certaine liberté pour le choix de le nouveau titre, mais bravo à un jeu plus destiné au public mature, le Kba, qu'on soit Peggy 18 ou la Peggy 16. Mais petit à petit abandonnant l'idée ou راحوا plus vers un projet تاع un nouveau titre, nouvelle histoire, nouveau personnage. هاد l'équipe جديدة تاع Naughty Dog بات تبين كاع ses capacités في هاد le titre وتوري بلي même هي تقدر دير un jeu كيما Uncharted ولا خير. Le projet de Last of Us بدا في la même période مع Uncharted 2, donc en 2009 كانوا يخدموا على les deux jeux en même temps. The Last of Us قعد un projet secret حتى décembre 2011. في le salon E3 2012 le trailer تاع le jeu et la bande annonce تاعه دارت le buzz وعجبت كاع اللي كانوا présents في le salon. Pour la même occasion, le titre de Best of All 3 وكان le jeu le plus attendu sur la PS3 هذيك la période. Mais derrière le jeu, le chef-d'œuvre اللي صنفوه déjà meilleur jeu de la décennie أي أحسن جeu في 10 سنين توالى كان موراه un génie, le réalisateur نيل دراكمان اللي دار un scénario بالغ كان بزاف دي فيلم دخلوا البوكس اوفيس وكان معاه تاني بروس تشويلي. Les deux réalisateurs basaو على le scénario وين beaucoup d'autres studios بداو يهملوا le mode solo ويديروا لنا دي سيناريو باكلي ما عندهم اوكان سونس وراحوا كاع فار لا نوفيل طوندونس ملتو جوار. نيل دراكمان ملي كان صغير كان يبغي يكتب وهاد ليدي تاع The Last of Us كانت في راسه ملي كان اتيديون في لونيفرسيتي وين لو بروف دوموندا منهم يكتبوا اون هيستوار انسبيري من لي فيلم تاع لو رياليزاتور جورجو اندرو روميرو parmi سي فيلم داون اوف ذا ديد و نايت اوف ليفينغ ديد وين هاد لو رياليزاتور معروف بلي فيلم بوست ابوكاليبتيك و سيرفايفل اورور دو جور اللي فيهم لي زومبي و toute cette bonne ambiance اللي ما كانتش غادي تكون سون هادوك لي تري بال ميوزيك اللي يدخلوك في لو مود تاع لو جو. اللي كان ديريير كاع لي ميوزيك بريزونت لو غران ميوزيسيان كومبوزيتور لارجنتين غوستافو الفريدو سانتالاي خدم بلوس دو 20 فيلم افيك 2 اوسكار باعهم على لي فيلم بريك مونتين و بابل. دونك شنو نزيد نقول لكم على هاد لو جو اللي فور بزاف و بور موا ان بيبي. il a coûté presque 40 millions d'euros وقعدوا فيه presque 4 ans. دونك برافو لي شابو با لكاع ليكيب اللي خدمت في هاد لو بروجي.